Kay 25 anyos nga babae dakpan human na munog og 10 anyos nga bata ni Reports Eric Amaro. XFM Police Report. Police Report. Kapag Erika, mga kailangan na tanggong karon no, sa selda sa Presinto 4 Mabulo Police Station or substation diin kining 25 anyos ka babae matud pa namunog ni ug sa ka 10 anyos nga batang lalaki ha. Dinitabo ni Dris may BSP ka barangay Lahug Cebu City alas 9:08 ang takna ang kining dinakpan katubag Eric Manisi, certain ninya. So, 25 anyos, dalaga, apan kini pong residente sa Boga dapit gireklamo ni siya sa kabanay pod aning kuan lang minor de edad anggaan nato ni alihasan nato ni siya og kini pong JB no kini si kini pong JB 10 anyos ni grade 2 student katupag Eric mga kaibigan kay baton pa ang kining maong biktima nagpatabang pod sa mga tanod sa barangay Lahog aron i-report sab ang pagpamudog sa suspect nga tulo-sab sa kining biktima kay kining so pang insidente kato pa kining biktima gisugo ni siyang mama nga palit og diaper no kay lagi ang ina do na poy gi kanang lakaw samtang kining naglakaw ni nga biktima matud pa nakasugat ni siya sa kini pong matud pa iyang lola kinsa gi konfrontasi pag gipasanginlan siya kay matud pa nanglabay ni og kini pong bato kini mong bata sa certain jack murag kadua ra pod niya katubang Eric mga kaigalaan no apan sa samtang gi kining sultian is dulang kining apo ni kalit ning abot ang suspect nga si certain niya katubang Eric gibalikas ning maong bata o matod pagilabayan ni og plastic jar nga may pagigupon sa naong nga aga kini po biktima matod pa gibitad pod ni og kini po matod pa kung mapamapug ni murag posible mabunog pagyod no gisaywar ni nga gibara ni sa mausab nga 25 anyos nga babay katubang Eric so tungod sa kini pong Igon sa man ang 25 anyos nga babae ngadto karon sa gilabay aning 10 anyos nga bata. Murag mao ni siya kuan ni katropang Eric no murag atim siguro ni siya katropang Eric sa kining bata pod mao na nga murag mao bay ni attacking ando sa 10 anyos katropang Eric pero mao lagi na kuan magyapon maayo. Kansi man gid siya ang 25 anyos kay anyos man ni ang bata nga gibunog katong Eric mga kaigalan mo ni kasuhan ni siya og kasong kalapasan sa katong revised penal code no sabot na RA kuan pod katong Eric mga kaigalan 7610 no kini pagpamunog og or pagpangabuso og kini pog minor de edad katong Eric mga kaigalan no depende ni ay silingar ba katong Eric depende ni kung ang pamilya inahan sa kining 10 anyos di bagid madag settle amo pasakag yung kaso batok aning 25 anyos nga silingan kisa matud pa tungod sa murag nipalit sa kining away mga bata katong Eric mga kaigalan gibunog pod ang 10 anyos nga matud pa na mato sa kini pong usa ka bata pod katong Eric mga kaigalan so far nga no mo nito kasi kasigan sa police station 4 Mabulo Police Station mga katropa basta kapinisgutan di ay kape mga kaigalan po na nga mao na ning gipangita no sa katong mga di mga pikong dunay kape kay kining atong Santo Plus Comex walay kape mga kaigalaan mo lami sustansyado di ana tanan kape nga tambal mga kaigalan alang sa digos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM XFM Report. Matod pang